जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बिल्कुल उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। और 2 छुट्टियां आपको, छुट्टियों में 2 छुट्टियां मिल गई, ठीक है। और आपने यकीनन जो है वो अपना सारा काम अच्छी तरीके से किया होगा, ठीक है, अच्छे बच्चों की तरह। जी, तो आवाज़ सबको आ रही है ना? अगर नहीं आ रही तो आप टाइप कर सकते हैं कि आवाज़ नहीं आ रही, कोई अगर इशू है तो, ठीक है जी, ठीक है। तो हमारा ये जो है इस्लामियात का लेक्चर है, और हमारा लास्ट टॉपिक जो था तब से हमारा ये चैप्टर शुरू हुआ है, इस्लाम में इबादत का तसव्वुर, ठीक है। हमने अपने पिछले लेक्चर में इस्लाम में इबादत का तसव्वुर के बारे में पढ़ा। हमने 5 शॉर्ट क्वेश्चंस भी इसके कर लिए थे। हमने पढ़ा कि इस्लाम में इबादत से क्या मुराद है। देखिए, इबादत जो है अल्लाह ताला को एक मानकर, एक जानकर, उसकी वहदानियत पर यकीन रखते हुए जो है वो उसकी वहदानियत पर यकीन रखते हुए, ठीक है, उसको एक मानते हुए, एक जानते हुए हमें उसकी इबादत करनी है। और इबादत की मुख्तलिफ जो है वो अकसाम हमें बता दी गई कि माली इबादत भी होती है और बदनी इबादत भी होती है, ठीक है। अब हमने डिस्कस किया था कि माली इबादत किसे कहते हैं। वो इबादत जिसमें इंसान का माल खर्च होता है, पैसा खर्च होता है, ठीक है। और इसके अलावा बदनी इबादत वो होती है कि जिसमें इंसान अपने जिस्म के साथ, अपने बदन के साथ इबादत करता है, ठीक है, अपने बदन को इस्तेमाल में लाते हुए मसलन नमाज पढ़ता है, ठीक है, अगर वो हज पे जाता है, रोज़ा रखता है, ठीक है। लेकिन जो हमारी माली इबादत होती है उसमें जैसे ज़कात है। अब ज़कात में क्या होता है कि इंसान का माल खर्च होता है, एक मखसूस जो है वो अपनी दौलत में से, अपने माल में से वो एक मखसूस हिस्सा परवरदिगार के हुक्म से जो है वो गरीबों के लिए निकालता है, ठीक है। उसे हम कहते हैं कि हमारी ये माली इबादत है। और हमने ये भी जिक्र किया था कि हज जो है वो दोनों तरह की इबादत में आता है, कि हज जो है वो माली इबादत भी है और बदनी भी है। माली इसलिए कि हज जो है वो हमें मखसूस जहाँ पर जाना होता है, हज पे जाने के लिए, वो हमारे अपने मुल्क में नहीं है, ठीक है। तो हमें मक्का मुकरमा में जाकर हज अदा करना होता है, फिर मदीना जाते हैं। तो ये हज अदा करने के लिए हमें जो है उसके लिए माल खर्च करना पड़ता है, ठीक है, उस पर पैसा लगता है, फिर वहाँ जो है वो कुर्बानी भी दी जाती है, और भी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हमारा पैसा भी खर्च होता है। लेकिन इसके साथ साथ हमारा जिस्म जो है वो भी इबादत करता है, हमारा बदन भी इबादत करता है। हमें मुख्तलिफ नवाफिल अदा करने होते हैं, हमें जो है वो तवाफ करना होता है। तो ये जो है दोनों तरह की इबादत है, ठीक है। हज जो है वो माली और बदनी दोनों तरह की इबादत है। तो ये हमने कल जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस अपने पढ़े थे, ठीक है, कि माली और बदनी दोनों तरह की इबादत का हमने जिक्र कर लिया था। अब हमने आज जो है कुछ आगे जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस थे वो हम पढ़ेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 से हम शुरू करेंगे। तो कहते हैं कि इबादत के जुमरे में आने वाली कोई सी 2 बातें लिखें, ठीक है। इबादत के जुमरे में आने वाली कोई सी 2 बातें लिखें। तो वो कोई सी 2 बातें क्या हो सकती हैं? नंबर 1, देखिए वो तो इबादत हमें पता चल गई कि हमने नमाज पढ़ी, रोजा रखा, हज अदा किया, हमने जो है वो नवाफिल भी पढ़ ली, पंजगाना नमाज भी पढ़ ली, ठीक है, ये सब इबादत तो हमें पता है। अब इसके अलावा वो कह रहे हैं कि कोई सी 2 बातें लिखें जो बज़ाहिर तो इबादत में नहीं है, लेकिन इबादत के जुमरे में आती हैं, मतलब ये कि इबादत की तरह ही होती हैं, उनका सवाब जो है वो इबादत में ही शामिल होता है, ठीक है। तो नंबर 1, हुकूकुल इबाद की अदायगी, ठीक है। ये हमने कल भी थोड़ा सा जिक्र किया था, मैंने आपको लेक्चर के दौरान ये बताया था कि हुकूकुल इबाद जो है वो भी हमारा इबादत में शामिल होता है। हुकूकुल इबाद की अदायगी, ठीक है। और दूसरी क्या चीज है? जानवरों के साथ, और आवाज क्लियर नहीं आ रही, सबको नहीं आ रही कि सिर्फ तैयबा आपको नहीं आ रही? 1 मिनट, मैं माइक अपना और ठीक कर लेती हूँ। जी तैयबा आप देखें, हाँ अब आवाज ठीक आ रही है या अभी भी वैसे ही है?
कोई और बच्चा बता दे, आपको भी आवाज क्लियर आ गई है? चले, हुकूकुल इबाद की अदायगी, और दूसरा क्या है? जानवरों और गैर मुस्लिमों के साथ हुस्ने सलूक। ठीक है, हुकूकुल इबाद की अदायगी और जानवरों और गैर मुस्लिमों के साथ हुस्ने सलूक। अब ये दो बातें हैं जो हमने हमारी इबादत में आती हैं। ठीक है, इबादत नहीं है बज़ाहिर। कैसे? अब देखिए कि हुकूकुल इबाद की अदायगी जो है, परवरदिगार, हमने जब ये इससे पिछले लेक्चर में भी जिक्र किया था कि परवरदिगार अपने किसी भी हक को माफ कर सकता है। अगर वो चाहे तो अपनी किसी भी चीज को छोड़ सकता है, इंसान को माफ कर सकता है। लेकिन हज वो इबादत है कि लेकिन हुकूकुल इबाद वो इबादत है कि जिसको परवरदिगार कभी माफ नहीं करेगा। मतलब अगर हमारे पर किसी इंसान का कोई हक है और हम वो हक अदा नहीं करते, तो जब तक कि वो शख्स हमें माफ ना करे, रोजे कयामत परवरदिगार हमें माफ नहीं करेगा। देखिए कि अगर कोई, अब हुकूकुल इबाद क्या होते हैं? एक तो उस हमारी जो बज़ाहिर साफ साफ हमें पता है कि वो कौन से हकूक हैं, वो तो हैं ही। जैसे कि हमने वालिदैन के हकूक हैं, औलाद के हकूक हैं, असातिज़ा के हकूक हैं, शागिर्दों के, तालिब इल्मों के हकूक हैं, हमारे इर्द गिर्द रहने वाले जो हैं हमारे दोस्त अहबाब हैं, रिश्तेदार हैं, हमारे पड़ोसी हैं, हमारे मुलाजिम हैं। ठीक है, ये सब जो हैं ये इनके हकूक अदा करना तो है ही सही। ठीक है, देखिए कि हमें, लेकिन हर जिंदगी के शोबे में, हर जगह पर हमें पता होना चाहिए कि हमारा हक, क्योंकि हर इंसान के साथ, जब हमारा किसी भी इंसान के साथ कोई भी ताल्लुक होता है तो हकूक और फराइज दोनों चीजें शामिल हो जाती हैं। ठीक है, अब देखें कि वालिदैन के हकूक, आपको पता है कि वालिदैन का एहतराम करना, उनकी बातों को मानना, ठीक है, जो वो समझाते हैं उस पर अमल करना, ये हमारे वालिदैन के हकूक हैं जो हमने पूरे करने होते हैं। हमारे असातिज़ा हैं, हमने अपने असातिज़ा की बात को मानना होता है, उनका अदब करना होता है, एहतराम करना होता है। ठीक है, ये हमारे असातिज़ा के हकूक हैं। फिर हमारे छोटे बहन भाई होते हैं, उनके साथ बहुत अच्छे तरीके से प्यार से रहना। अगर वो कोई गलती कर देते हैं तो प्यार से उनको समझाना, ठीक है, और बिला वजह उनको ना डांटना। और उनको अगर कोई चीज़ आपकी अच्छी लगती है, आप अपनी मोहब्बत से, अपने प्यार से अपने हिस्से की चीज़ उनको दे सकते हैं। ठीक है, उनको खुश करने के लिए। और जो है इसके अलावा जो हमारे मुलाजिम होते हैं, घरों में काम करते हैं, उनके साथ नरम रवैया रखना, प्यार से बात करना, अच्छे तरीके से बात करना। और अगर उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उनके मांगे बगैर उनको वो चीज़ दे देना। ठीक है, अगर हम अच्छा खाना खाते हैं तो हमारा फ़र्ज़ बनता है और ये उनका हक है कि हम उनके लिए भी कुछ जो है वो अच्छा खाने का इंतज़ाम करें, उनको भी दें। ठीक है, और उनका ख्याल करें। अगर वो किसी वजह से परेशान हैं, अगर वो बीमार हैं और वो ज़्यादा काम नहीं कर सकते, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उस वक्त हम उनसे ज़्यादा काम ना लें। ठीक है, अगर कोई बीमार हो जाता है, तो अगर देखें कि घर में हमारे कोई खातून काम करती है और हम देख रहे हैं कि वो झाड़ू लगा रही है, कोई आदमी है, औरत है, कोई भी है, अब हमें लगता है कि वो झाड़ू लगा रही है, बर्तन धो रही है, उसको बुखार है, वो बीमार है, लेकिन फिर भी वो काम कर रही है, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसको अगर कह दें कि आप ये काम छोड़ दें, आज आप काम ना करें, हम उस दिन अगर अपना काम खुद कर लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर वक्त नहीं है तो जब वक्त होगा फिर कर लेंगे। लेकिन क्या होता है कि ये हकूक में शामिल होता है। अल्लाह ताला हमारा जो परवरदिगार है वो ज़रूर पूछेगा, वो ज़रूर जो है रोज़े हशर जो हमारे सामने जो है वो सवाल होगा। और सबसे ज़्यादा जो इंसान परेशानियों में गिरफ्तार होंगे, जो सज़ाएँ मिलेगी ना, वो सबसे ज़्यादा हुकूकुल इबाद की वजह से मिलेंगी। क्योंकि अल्लाह ताला बहुत करीम है, बहुत रहीम है, वो अपने हुकूक माफ़ कर सकता है। इबादत में कोई कोताही हो गई, अगर वो चाहेगा, अब इसका मतलब ये नहीं कि हम कहें कि जी हमसे तो पूछा ही नहीं जाएगा, पूछा जाएगा, लेकिन ये है कि अगर वो चाहे तो हुकूकुल अपने अपने हक को माफ कर सकता है। लेकिन जो हुकूकुल इबाद है, इनको वो तब तक माफ नहीं करेगा जब तक कि वो इंसान हमें माफ नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए हुकूकुल इबाद की जो अदायगी है ये बहुत बड़ी इबादत है, और इसके बारे में हमें जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो अपनी आंखों को खुला रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा हमें इसके बारे में जो है वो ध्यान रखना चाहिए कि हमसे कहीं पर भी थोड़ी सी भी मामूली सी भी कोई कोताही ना हो जाए। ठीक है, अच्छा, अगला है हमारा जानवरों और गैर मुस्लिमों के साथ सलूक। अब देखिए कि जानवर जो होते हैं, जो जानवर जिनको हम घरों में तोते रखते हैं, चिड़ियाँ रख लेते हैं,
ٹھیک ہے, کبوتر رکھتے ہیں, اس کے علاوہ دوسرے پالتو جانور ہوتے ہیں. لیکن جو پالتو جانور ہوتے ہیں جن کو گھروں میں رکھا جاتا ہے, جیسے کچھ لوگ بلی رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, اور بکریاں بھینسیں پالنا, گھوڑا پالنا, وہ ان کو پالنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ اپنا میرا ذاتی بھی خیال ہے کہ جیسے کچھ پرندے ہیں, اب طوطا ہے, چڑیا ہے, یہ اڑتے ہیں, ان کو قید نہیں کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ نے پھر بھی مثال کے طور پہ پھر بھی آپ کے پاس کوئی پرندہ ہے, چلے کوئی بھی ہے, کوئی بھی جانور آپ نے پالا ہے, تو پھر اس کے حقوق بھی ہوتے ہیں کہ آپ اس کے لیے بہت اس کا احتیاط کریں. ویسے تو ہم کرتے ہیں ایسا کہ ہم خیال بھی رکھتے ہیں, ہم دھیان سے رکھیں کہ ان کے کھانے پینے کا, ان کی جگہ صاف ہو, کوئی ایسا مسئلہ, کیونکہ وہ اب ہمارے پہ جو ہے ان کا انحصار ہے. اس کے علاوہ کیونکہ اگر ہم اپنے گھر کے کسی اوپر کے کونے میں, چھت پہ, دیوار پہ تھوڑا سا پانی ڈال کے کچھ دانے رکھ دیں تاکہ جو پرندے وہاں سے گزرتے ہیں وہ پانی پی کے جائیں, یہ بھی ان کے حقوق میں شامل ہوتا ہے. اور اس کے لیے اس کے لیے جو ثواب ہمیں ملتا ہے اس کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے کہ پروردگار بہت خوش ہوتا ہے اور بہت زیادہ انسان کو عطا کرتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد حسن سلوک, غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک, یہ ہمارے دین کی وہ خوبصورتی ہے جو ہر دین میں نہیں پائی جاتی, ٹھیک ہے. مختلف جو مذاہب ہیں ان میں کیا ہوتا ہے کہ وہ دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے, ان کے نزدیک ان کا مذہب بہترین ہے, تو لیکن یہ ہے کہ وہ دوسرے جو لوگ ہیں مذہب کے, ان کو وہ حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. ہمارے نزدیک, ہمارے اسلام میں یہ کہا گیا کہ بے شک ہمارا مذہب اسلام جو ہے وہ تمام ادیان پر غالب ہے, لیکن اسلام نے اس کے ساتھ ساتھ دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا. اسلام نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ آپ تلوار کی زور پر تبلیغ کریں, بلکہ یہ کہا کہ آپ اپنے اچھے اخلاق سے دوسرے لوگوں کو اپنی طرف راغب کریں. اب دیکھیں کہ جیسے وہ واقعہ بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں, ہماری کتب میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جو ایک بڑھیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر چھت سے کوڑا پھینکتی تھی, اور وہ روزانہ ایسے کرتی تھی, لیکن آپ نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا تھا. اب ہم سوچیں نا کہ ہمارے اوپر تو اگر کوئی ہلکا سا کوئی پانی کا چھینٹا ڈال دے تو ہم اس کو لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. کلاس میں غور کرتے ہیں نا کیا ہوتا ہے, اس نے مجھ پہ پہلے انک پھینکی تھی, اس نے پانی پھینکا تھا, اس لیے میں نے یہ کیا تھا, ایسا ہوتا ہے نا, پتہ ہے نا آپ کو. تو ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں برداشت کی کمی ہوتی ہے. اچھا, تو لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا کہ آپ نے کبھی بھی اس خاتون کو, اس بوڑھی عورت کو کچھ نہیں کہا, بلکہ خاموشی سے وہاں سے گزر جاتے تھے. اب دیکھیں گھر کا کوڑا کرکٹ پھینکنا یہ کتنی بری بات ہے, لیکن آپ کو کتنی پریشانی ہوتی ہوگی کہ آپ کو پھر جا کے نہانا پڑتا ہوگا, کپڑے بدلنے ہوتے ہوں گے, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو ہے وہ اتنے ڈھیروں کپڑے بھی نہیں تھے جیسے ہمارے پاس ہے, کہ صرف 2 جوڑے ہوا کرتے تھے, ٹھیک ہے. تو آپ کے لیے کتنی مشکل ہوتی تھی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی اس بات کا برا نہیں منایا, کبھی بھی اس خاتون کو کچھ نہیں کہا. اور پھر جب وہ بیمار ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جا کر اس کی خدمت کی اور اس کی تیمارداری کی اور اس کو دوا دی, اور وہ آپ کے اخلاق سے اتنی متاثر ہوئی کہ وہ مسلمان ہو گئی. اور یہ ہمیں درس دیا ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ یہ سب سے بڑی عبادت ہے کہ ہم جو ہے کبھی بھی کسی کمزور کے سامنے اپنی طاقت کا مظاہرہ نہ کریں, ٹھیک ہے. اور یہ دیکھیں حسن سلوک, غیر مسلموں کے ساتھ ہم اچھا سلوک کریں گے تو وہ لوگ ہمارے دین میں شامل ہو جائیں گے اور اسلام سے محبت کریں گے, ٹھیک ہے. یہ ہماری عبادت ہے. اچھا جی, اگلا سوال ہے, یہاں تک سب کو امید ہے کہ سمجھ آ گئی ہوگی. اب اگلا سوال ہے, اللہ تعالیٰ نے روزہ کے متعلق کیا فرمایا, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے روزہ کے متعلق کیا فرمایا, یہ جواب نمبر آپ کا جی 7 ہے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے, میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا, ٹھیک ہے. روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا, ٹھیک ہو گیا. اب دیکھیں کہ روزے میں کیا ہوتا ہے, ہم جو ہے وہ نماز سے پہلے, فجر کی نماز سے پہلے رات کے وقت تقریباً ہم جو ہے وہ کیا کرتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, کھانا کھا کر پانی پی کے پھر ہم جو ہے اس کے بعد سارا دن ہم کچھ نہیں کھاتے, اور مغرب کی نماز کے وقت, جب مغرب کا وقت ہو جاتا ہے تو پھر ہم اپنا روزہ افطار کرتے ہیں. سارا دن ہم اللہ تعالیٰ کے حکم سے بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں. اور دیکھیں کہ بعض اوقات بہت سخت گرمی ہوتی ہے, جیسے ابھی تو شروع میں گرمی ہے نا, لیکن اس سے پہلے کچھ سالوں پہلے کتنی شدید گرمی میں بھی روزے آتے تھے. بہرحال گرمی ہو, سردی ہو, کیسا بھی موسم ہو, انسان جو ہے وہ, ہم پر جو روزے ہیں 1 مہینے کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ یہ وہ عبادت ہے کہ جو بہت عظیم عبادت ہے,
ٹھیک ہے. اور پھر اللہ کہتا ہے کہ یہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا, کیونکہ ہم دیکھیں ہم کسی انسان کے لیے تو نہیں ایسا کرتے نا, ہم صرف اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے, اس کی رضا کی خاطر سارا دن بھوکے پیاسے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر اس مہینے میں خصوصی عبادات بھی کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بیٹا ایک اور بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی ہے کہ بظاہر تو ہمیں یہی کہا گیا نا کہ ہم نے کھانا پینا نہیں ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ صرف جو ہے اس چیز کا روزہ نہیں ہوتا. اس پورے مہینے میں ہمیں اپنی آنکھوں کا روزہ, اپنی زبان کا, اپنے نفس کا روزہ رکھنا ہوتا ہے کہ ہم کوئی غلط بات اپنے منہ سے نہ نکالیں اور کوئی جو ہے ایسا کام نہ کریں کہ جو غلط کام ہو. ٹھیک ہے. اب دیکھیں کہ اگر ہم سوچیں تو اس پورے مہینے میں یہ سب کرنے کا کیا مقصد ہوتا ہے, کہ کیا اس کے بعد ہمیں اجازت ہے کہ ہم جو مرضی کریں؟ نہیں, اجازت ہمیں پھر بھی نہیں ہے. ہم اس پورے مہینے میں جو روزہ رکھتے ہیں ہم اپنے پروردگار کی عبادت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کا حکم مانتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم جب گناہوں سے رکے رہتے ہیں تو ایک پورا مہینہ 30 دن جو ہم مشق کرتے ہیں جو غلط کاموں سے رکنے کی, اپنے آپ کو نیک کاموں کی طرف لے جانے کی, یہ ایک طرح سے ہمارے لیے وہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس کی عادت پڑ جائے کہ جب یہ مہینہ گزر جائے تو ہم پھر دوبارہ سے بھی یہ گناہ کبھی نہ کریں. ٹھیک ہے. یہ مہینہ اصل میں ہمیں بتانے کے لیے آتا ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ کو ہماری روزوں کی ضرورت نہیں ہے. وہ پروردگار کو کیا ضرورت ہے کہ ہم اس کے لیے روزہ رکھیں, لیکن ہم اس کو خوش کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ ہمارے فائدے کے لیے خوش ہوتا ہے کہ ہم ایک تو یہ کہ روزہ رکھنے سے جب ہم بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہیں اس مہینے میں, اس سے جو میڈیکل نے جو ہے, جو طب کا شعبہ ہے, اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ بہت سی بیماریاں جو ہے وہ ہماری ٹھیک ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. بہت سی بیماریوں کا علاج ہو جاتا ہے. ہمارے اندر سے ہمارا خون, ہمارا جسم جو ہے اس کی بہت سی چیزوں کی صفائی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. یہ تو چیز ثابت ہو چکی ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ پھر ہمارے نفس کی صفائی کا بھی انتظام اللہ نے کیا, کیونکہ ہم رمضان کے مہینے میں خصوصی عبادت کرتے ہیں, گناہوں سے دور رہتے ہیں. اللہ نے جو ہے اس پاک مہینے میں شیطانوں کو بھی قید کر دیا کہ انسان جو ہے وہ انسان کو بہکا نہ سکے. اب انسان نے اپنے نفس کے خلاف صرف لڑنا ہوتا ہے کہ جو ہم خود شیطان کے عادی بن گئے ہوتے ہیں, جو ہم غلط کام کرتے ہیں, ہم نے اس سے رکنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہماری پریکٹس ہے. اب آپ سب نے بھی, ہم نے بھی, میں نے بھی, آپ نے بھی, ہم سب نے سوچنا ہے, یہ خاص رمضان المبارک کا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں ہم نے جو ہے وہ کوئی غلط کام تو نہیں کرتے, ہم کوشش کرتے ہیں, لیکن اس کے بعد بھی ہم نے نہیں کرنا. جب مہینہ گزر جائے گا پھر ہم نے سوچنا ہے کہ جب ہم نے پورا مہینہ پریکٹس کر لی تھی, اب ہم نے کوئی غلط کام دوبارہ سے بھی نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اور کوشش کرنی ہے کہ عبادت ہم اتنے ہی شوق کے ساتھ بعد میں بھی کریں جتنی کہ ہم رمضان المبارک میں کرتے رہے تھے. ٹھیک ہے. چلیں جی, اس کے بعد اگلا سوال ہے قیامت کے دن روزہ دار کے لیے کیا اجر ہوگا؟ ٹھیک ہے. اب یہ پھر روزہ کے متعلق ہی ہے. چلیں جی, بڑے خوش ہو جائیں, ہم روزہ دار جو لوگ ہیں ان کو ان کے فائدے بتائے جا رہے ہیں. جی کیا کیا فائدے ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. قیامت کے دن جنت کے 8 دروازوں میں سے صرف ایک دروازہ روزہ داروں کے لیے مخصوص ہوگا. اب دیکھیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور کتنے ہی جو ہیں وہ انسان دنیا میں کروڑوں ہوں گے, لیکن صرف ایک دروازہ ایسا جس میں روزہ دار گزریں گے. مطلب روزہ دار کی اتنی اہمیت ہے کہ وہ دروازہ اللہ تعالیٰ نے روزہ دار کے لیے مخصوص کر دیا ہے. ٹھیک ہے. کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ جو ہے وہ روزہ داروں کے لیے ہے. 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ روزہ دار کے لیے ہے. ٹھیک ہے. ایک دروازہ روزہ دار کے لیے ہے. اچھا جی, اس کے بعد ہے سوال نمبر 9 ہے. اب ہم اس کے بعد حج پہ آ جاتے ہیں. حج کے کوئی سے 2 فوائد بیان کریں. ٹھیک ہے. حج جو ہے روحانی و اخلاقی تربیت کا ذریعہ ہے. حج سے امت مسلمہ کی شان و شوکت اور اتحاد و یگانگت کا اظہار ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایک تو یہ کہ روحانی و اخلاقی تربیت. اب کیسے روحانی اور اخلاقی سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے روحانی تو یہ ہے کہ ہم نے جب اپنے پروردگار کے حکم سے ہم لوگ وہاں پر گئے حج کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. یہ میں تھوڑا سا یہاں پر لکھ دیتی ہوں تاکہ آپ کو پھر آسانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. نمبر 1 تو ہے روحانی اور اخلاقی جو ہے ہماری کیا ہوتی ہے؟ تربیت.
तरबियत का जरिया है, और नंबर 2 क्या है? नंबर 2 जो है ये उम्मत मुसलमा की शान शौकत। अब मैं इसकी आपको ना वजाहत भी करूंगी, पहले मैं इसको लिख दूं। शान शौकत और इत्तेहादो यगानगत, ठीक है, इत्तेहादो यगानगत का इजहार। अच्छा, अब देखें रूहानी कैसे हैं कि हम जब अपने परवरदिगार की इबादत करने के लिए, हज अदा करने के लिए जाते हैं, तो एक इंसान के दिल में जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा एक ख्वाहिश होती है। इंसान सोचता है कि मुझे कितनी ज़्यादा बड़ी इबादत का मौका मिला है कि मैं हज करने अपने परवरदिगार का घर देखने जा रहा हूँ। तो वो एक इंसान के अंदर एक कैफियत होती है जिस कैफियत को बयान करना बहुत मुश्किल होता है, तो वो रूहानी कैफियत होती है। उसके बाद होती है अखलाकी तरबियत। तो अखलाकी तरबियत किसे कहते हैं? अब देखें कि जब इतने सारे लोग, लाखों की तादाद में वहां पर लोग मौजूद होते हैं, उन सब लोगों के साथ मिलकर जब हम हज अदा करते हैं, तो इंसान देखें कि जितने लोग ज्यादा होते हैं वहां पर इंसान को फिर बर्दाश्त का मुजाहरा करना होता है कि किसी के साथ हमें अगर कोई धक्का पड़ गया है, किसी का पाँव आ गया है, इतनी रश के वक्त में कुछ भी हो सकता है ना, और हमें कोई माज़ोकात कोई खाने को सही चीज नहीं मिली, पानी सही तरीके से नहीं मिला, लेकिन इंसान सब कुछ बर्दाश्त करता है खुश दिली के साथ। ठीक है, तो ये हमारी जो है वो अखलाकी तरबियत होती है कि हज हमें बताता है कि हमने कैसे बर्दाश्त करना है, कि बाज़ औक़ात कुछ सख्तियां आ जाती हैं तो हमने उनको कैसे बर्दाश्त करना है। अगर हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हम अपने परवरदिगार के लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो हमें बर्दाश्त का मादा आ जाता है। ये है हमारी अखलाकी तरबियत। फिर उम्मत मुसलमा की शान और इत्तेहाद यगानगत कैसे होता है? शान इस तरह कि जब इतने लाखों करोड़ों की तादाद में मुसलमान वहां जमा होते हैं एक जगह पर, एक जैसा लिबास पहनकर, ठीक है, और कोई उसमें गरीब अमीर की तमीज नहीं होती, सब ने एक जैसा लिबास पहना होता है और एक ही जगह पर मौजूद होते हैं। अमीर गरीब सब एक जगह पर एक ही तरीके से इबादत कर रहे होते हैं। तो ये बताता है पूरी दुनिया को कि मुसलमान आपस में कितने मुत्तफिक हैं, आपस में इत्तेहाद से रहते हैं और कितने आपस में प्यार मोहब्बत करते हैं, और इसलिए इस्लाम का रोब और दबदबा लोगों के दिलों में बैठ जाता है और हैबत तारी हो जाती है कि मुसलमानों को हम शिकस्त नहीं दे सकते। ठीक है, उसके बाद है जी ज़कात अदा करने का सबसे अहम फ़ायदा क्या है? देखिए, आप सब जानते हैं कि ज़कात क्या होता है। हम अपने माल को पाक करने के लिए अपने माल में से मखसूस जो हमने रकम होती है वो गुरबा में तकसीम करनी होती है, गरीब लोगों को देनी होती है। अब हम जब अपने माल में से, एक तो हमारा माल पाक हो जाता है, और दूसरा क्या फ़ायदा होता है कि जब हम जो इर्द गिर्द जो लोग परेशान होते हैं, मुसीबत में होते हैं, उनकी परेशानी ख़त्म हो जाती है, उनको जो पैसों का मसला होता है वो हल हो जाता है, और इसके अलावा उनके दिलों में हमारी मोहब्बत भी बढ़ जाती है। ठीक है, और इससे क्या होता है कि माशरे में मोहब्बत, अमन और हमदर्दी और सुकून की फिजा पैदा होती है। फिर है जी, नमाज में बंदा किस बात का इकरार करता है? नमाज में बंदा इस बात का अपने खालिक के सामने आजिज़ी के साथ अपनी पेशानी ज़मीन पर रखकर उसकी किबरियाई का इकरार करता है। देखिए, इंसान के जिस्म का सबसे अफजल हिस्सा उसकी पेशानी है, सबसे जो मतलब बेहतरीन हिस्सा है। जब हम उस बेहतरीन हिस्से को ज़मीन पर जो रख देते हैं, खाक पर रख देते हैं, अपने परवरदिगार के सामने झुक जाते हैं, तो ये इस बात का सबूत होता है कि हम उसके सामने कुछ भी नहीं है, और उसकी किबरियाई भी, उसकी बढ़ाई के सामने हम जो है वो अपने आप को झुका देते हैं। ज़कात के 8 मसारिफ कौन से हैं? अब मसारिफ किसे कहते हैं? देखिए कि ज़कात में हमने किस पर खर्च करनी है, कि किसको देनी है। जिनको दी जाती है वो ज़कात के मसारिफ होते हैं, जिन पर सर्फ की जाती है, खर्च की जाती है। ठीक है, कौन कौन से हैं? फुकरा हैं, जो फकीर लोग होते हैं, मसाकीन जो बहुत गरीब होते हैं, नो मुस्लिम जो नए नए मुसलमान हुए और उनके पास कोई पैसा ना हो, कुछ ना हो, वो अपना घर बार हर चीज़ छोड़कर इस्लाम में दाखिल हो जाएं, तो उनकी मदद करने के लिए उनको भी ज़कात दी जा सकती है। आमिलीन जो आमिल लोग होते हैं, जो मतलब अमल करने वाले, ठीक है, इसके अलावा जो आलिम होते हैं, लोगों को तबलीग करते हैं, ठीक है, वो लोग। उसके बाद अगर वो हक रखते हों, तो गरीब हों, तो तब। फिर उसके बाद है कर्जदार। अगर कोई शख्स जिस पे बहुत कर्ज हो और वो अदा करने की ताकत ना रखता हो, तो उसको भी ज़कात दी जा सकती है कि वो अपना कर्ज अदा करे। फिर जहाद में मशगूल शख्स, जो अल्लाह के हुक्म से जहाद कर रहा हो और पीछे कोई आमदनी का जरिया ना हो और उसके घर वालों को बहुत परेशानी का सामना हो, तो फिर उस शख्स को भी ज़कात दी जा सकती है कि वो अपने घर वालों को
وہ پیسے دے دے. مسافر, اگر کوئی شخص سفر میں ہے اور اس کے پاس کوئی جمع پونجی ختم ہو گئی ہے, پیسے نہیں ہیں, وہ پریشان حال ہے, تو پھر بھی اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے تاکہ وہ زکوٰۃ کے پیسوں سے اپنا مسئلہ حل کر سکے. ٹھیک ہے, تو یہ جی ہمارے شارٹ کوسچن تھے اس چیپٹر کے جو ہم نے مکمل کر لیے. آج ہم نے اسلام میں عبادت کے تصور کے جو باقی سوالات تھے وہ کر لیے. اس میں ہم نے ذکر کیا کہ عبادت کے زمرے میں آنے والی کوئی سی 2 باتیں لکھیں. اس کے علاوہ ہم نے بتایا کہ حقوق العباد کی ادائیگی, غیر مسلموں سے حسن سلوک, یہ عبادت ہے. حج کے فائدے ہم نے بیان کیے, اور روزے کے فائدے کہ جنت میں ایک دروازہ خاص روزہ داروں کے لیے ہوگا. ٹھیک ہے, یہ تمام عبادات کا ہم نے ذکر کر لیا. اب ہم نے صرف یہ غور کرنا ہے کہ کیا یہ عبادات ہم ایسے ہی کرتے ہیں جیسے ہمیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, اس خاص رمضان المبارک کے مہینے میں ہم نے ضرور غور کرنا ہے. اگر ہم میں کوئی کوتاہی ہے, کوئی ایسی چیز ہے, کوئی خامی پائی جاتی ہے, تو ہم نے اس کو خود دور کرنا ہے. ہم نے اپنے نفس کا محاسبہ خود کرنا ہے. صرف ہم نے کھانا پینا بند نہیں کرنا, بلکہ ہم نے اس کے ساتھ ساتھ اپنی اور غلطیوں کو اور برائیوں کو بھی ختم کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور تاکہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ خوبصورت اور اچھا معاشرہ بن سکے, اور روز قیامت ہم اپنے پروردگار کے سامنے سرخرو ہو سکیں, اور ہم اس جو ہے اس شان کے ساتھ وہاں پہ داخل ہوں کہ ہم نے کبھی کسی انسان کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا. ٹھیک ہے, تو جی ہمارا آج کا لیکچر ختم ہو گیا. اگر کوئی سوال ہے تو بیٹا آپ وہ لکھ دیں. ٹھیک ہے, جی بالکل ختم ہو گیا ہے بس. ٹھیک ہے, آپ اپنا خیال رکھیں. انشاءاللہ جو ہے وہ اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی, اور ڈائری آپ کو جو ہے وہ گروپ میں مل جائے گی. ٹھیک ہے, تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.